आज्ञा बाट चलुवा तो अभ्यास नथिला राम लक्ष्मण जीवा समय आज्ञा जेतेबेले अशेष क्रांति बोध कले महामुनि मध्य जानी पारुछंती राम लक्ष्मण होचंती सुकुमार कमल अंग तेणु मुनि कहउछंती बाबू राम लक्ष्मण रे जदि आपण मानकर बधा होची पाद किछि समय विश्राम देबा तेरे गुरुदेव आमे जितके विश्राम नेबा एहीपरि कहिबारु मुनि आज्ञा पाई कोन करिसंती आज्ञा राम लक्ष्मण शांति कोन मटाउ अछंती एही समय राम आदि अन्वेषण करू करू आज्ञा सेही बाट दे जाउ अछि अच्छा सेही बाट जेतरे दे जाउ छंती आज्ञा देखले सेटारे पत्थरटिए पड़ी अछि से पत्थरटा किए हेतिबो हमर गंगाधर में गोटे पद अच्छा राग पडुछि बंगला से पति अभिशापे सुंदरी होइला पति अभिशापे सुंदरी होइला पति अभिशापे सुंदरी होइला पति अभिशापे सुंदरी होइला होई पथरा सेवने होई पथरा सेवने होई पथरा सेवने होई पथरा पड़ी थिला के से थारे पड़ी थिला के पत्थरटी पड़ीथिला से पत्थरटी किए आज्ञा गौतम ऋषिकर नारी अहल्या तेबे अहल्या काहे की पत्थर होइथिला सही कथा कहंतु अहल्या काहे की पत्थर होई पड़ीथिला काहे की पड़ीथिला ए होची सत्य जुगर कथा आज्ञा ब्रह्मा करिथिले कोन गोटे मानस कन्या जात करिथिले मानस कन्या जात करिथिले सेहा देखिबाकू अत्यंत सुंदरी थिला सुंदरी जदि सुंदरी थिला किपरि सुंदरी माने टिके चाटी दले त मिठा लागत रे ताहा नरे सुंदरी अच्छा गुरु सुंदरी वर्णना दे तबे से अहल्या सुंदरी देखिबाकू अत्यंत सुंदरी थिला एतले सुंदरी थिला आज्ञा तेनी भुवन ता सहित वर्णना करबाकू काई लागि नथिले जतबे होईची कोन एईपरि सुंदरी थिबारु आज्ञा ताकू दी जण देवता लोभ कले अच्छा से दी जण देवता होचंती किए ना इंद्र आ सूर्य बेस इंद्र और सूर्य लोभ करछंती एई सुंदरी दी जदि हमें पाई जानतु हमर जीवन सार्थक होई जानता भगवान कहउछंती इंद्र सूर्य कहउछंती हे ब्रह्मदेव आपण ई सुंदरी झियो को हमको प्रदान करंतु तेनु ब्रह्मदेव कहिले सेपरि किछि हेबोनी काई कि हम गोटे शपथ रखिछि जे विश्व ब्रह्मांड को एक थर मारी आसीबो प्रथम रे घुरी आसीबो ताकू ए प्रथम रे कन्याटी देबी एई परि कहिबार हला कोन इंद्र देव तथा सूर्य देव आज्ञा विश्व ब्रह्मांड भ्रमण करिबा को चाली अच्छा तो चाली जाई छंते हला कोन आज पाखर देव ही दिले गौतम रोसे गौतम रोसे बोला गौतम रोसे गौतम रोसे गौतम रोसे बोला गौतम रोसे गौतम ऋषि छिड़ा हेतिले से ब्रह्मदेवकर प्रथम भल गुरु शिष्य से उपयुक्त शिष्य तेणु से विचार कले किए ना गौतम ऋषि कहिले मनरे विचार कले एपट तो सूर्य आ इंद्र चली जाइछंती ये विचार करूछि कोन ना
गौतम ऋषि विचार करुछंती ब्रह्मा तो होउछंती जगतर हत्या करता हे। तांकर पाद तले समस्त देवता पुरी रही अछि तेणु एही परि विचार करी ब्रह्मा को मु गोटे राउंड मारी बिधा आज्ञा पृथ्वी को घुरी आसीबा ता एही परि विचार करी गौतम ऋषि करिसंती कोन आज्ञा ब्रह्मा कर चारि पारे प्रदक्षिण करि देले अरे सारे से मेट्रो ट्रेन में नहीं चला जेतेले प्रदक्षिण करि देई हेलबा घुरी देई छंती राशि कर जड़ी कहउछंती कर जड़ी से उ करी प्रणति विश्व ब्रह्मांड भ्रमण करी सारी आसी तेणु आपनकर शर्त हिसाब रे मते आदि करिवे कोन आपनकर अहिल्या सुंदरी मते प्रदान करंतु गौतम ऋषि कहउछंती विश्व ब्रह्मांड को भ्रमण करिवा जा आपन को भ्रमण करिवा समकक्ष मନରେ विचार कले प्रकृति रे गौतम ऋषि उत्तम शिष्य बहुत बुद्धिवंत अछि तेणु करिसंती कोन आज्ञा से कन्या देवा पाई आज स्वीकृति प्रदान कले ब्राह्मण मन को डकाई आनी गौतम ऋषि कुरिबा कार्य आरंभ करिबा को जाउछंती जेतले जाउछंती एही समय रे इंद्र किए पहुंची गले सूर्यदेव आछि देखिला जी अहलिका सहित आज्ञा गौतम आज हस्तगंथि पड़ी गला आज्ञा दी देवता किछि कहि परिले कानी गौतम ऋषि को इंद्रदेव तथा सूर्यदेव गुरु बोली मानुथिले सेते बेले तू कोन हला ताकर गुरु पत्नी होई गला यदि गुरु पत्नी भी होई गला इंद्रदेव तथा सूर्यंकर मन रे अहल्या प्रति आसक्ति भाव कमिला नाही एही परि किछि दिन बीती आइछि किछि वर्ष बीती गला परे इंद्र सूर्य मनरे विचार कले इंद्र सूर्य कथोपकथन कले हे इंद्र देव आमे कोलेबे कौशल करिबा कोन अहल्या सहित निश्चय केलिए रहि जिवा अहल्या को उपभोगन करिबा द्वारा मो मनर शांति रहि अछि रे विदुष मंडली तापर घटना होईची कोन एही परि किछि दिन बीती जिबा परे आज्ञा गौतम ऋषि करंती कोन अहल्या को बहुत भल पांती आ अहल्या मध्य स्वामी कर सेवा भल भाबरे अच्छा तेनु आज गौतम ऋषि कहंती कोन सूर्य उदय न हेबा गरु आज्ञा ब्रह्म मुहूर्त रे करंती कोन आज्ञा स्नान करिया को जेतले स्नान करिया को चली जानती आज्ञा अहल्यार करंती कोन आत्मा को संगत रे घेरी चली जानती रे कोन होई थाए अहल्या कर काठ पिंडटा ही पड़ी थाए जेतले पड़ी थाए एही समय दिनकर घटना इंद्र आ सूर्य आसी देखिले काठ पिंडटाई केम पड़ी गेलो अहल्यार बेड पड़ी तेणु आ मनरी विचार कले एबे तो आ गौतम ऋषि नाहंती करिबा कोन एही परि भाबरे कोन जी कोन इंद्र ताकर आत्मा को अहल्या द्वारे प्रवेश कराई देले जेतेबेले ताकर आत्मा पड़ी आइछि बा मिसी गला कहा अहल्या शरीर भितरे अहल्या पुनर्जीवित होई गला समय हला कोन आज्ञा सूर्य देवता को उपभोग कले पुनर्बार करिसंती कोन सूर्य देवंकर आत्मा सेटारे प्रवेश करिबारु पुरी कोन कले इंद्र देवता को उपभोग करि अच्छा जेतेबेले उपभोग करुथवा समय रे आज्ञा सेही समय रे किए पहुंचा गौतम ऋषि पहुंची आसी पहुंची देखिले से तो दिव्य बळ सब जानि पारंती तेणु मन विचार कले मु नथिबा शिव रे एपरि किछि कुकर्म आदि होई जाई अछि आज्ञा बिलेई रूप को धारण करी देव सेटा
ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୌତମ ଋଷି ହେଲା କଣ କଣ? ଆରେ ତପ ବଳେ ମୁନି ସର୍ବ ଜାଣିଲେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ତପ ବଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହୋଇଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠାରୁ ହୋଇଛି କଣ ଆଜି ଗୌତମ ମୁନି କଣ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ ବୋଲି? ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ତୁ ଯୋନି ଲୋଭରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ଆଚ୍ଛା। ତୋର ସହସ୍ର ଯଦି ହଉ ସେଇଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛି ଆଉ ଅହଲ୍ୟାକୁ କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଋଷି ହୋଇ ଆଜି ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୌତମ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ କଲେ କଣ ଆରେ କର ଜଳି ସେଉ କରି ପ୍ରଣତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ନା ନା ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତୁମେ ତ ମୋ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷକୁ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ ଗୌତମ ମୁନି କହିଲେ ତୁ ସବୁ ହଉଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପଥର ହୋଇଯା ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ପଥରଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଯିବେ ତାଙ୍କର ପଦରଜତ ପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠାରୁ ସାପ ମୁକ୍ତି ହେବ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିଲା କଣ ସେଇ ପଥ ପାତରେ ପଥର ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଡିଥିଲା ଆରେ କାମ କବନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଦବାସି ଦୟାଳ ଠାକୁର ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା କଣ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ପଦ ରେଣୁକେ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପଥର ଉପରେ ପଡିଗଲା ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ଦୟାର ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ପଥ ଯିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ଧୂଳି ଟିକେ ସେଠାରୁ ପଡିଯିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଦ ଧୂଳି ପଡିଯିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ର ମଣି ହେଲା ଶିରା ଖଣ୍ଡ ଗେଳତି ଜୁତ ଆଜି ପତିତ ପାବନ କରୁଣାରମୟ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ ଧୂଳି ପଡିବା ପଡିଯିବାରୁ ହେଲା କଣ ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଇଗଲା ପତିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୋଚନ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଦିବ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ହୋଇଛି କଣ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ଭକ୍ତକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭକ୍ତମୟ ହଉଛନ୍ତି କେହି ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଗୌତମ ଋଷି ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତେତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଜାଣିଲା ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ହଉଛି ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତୁତି ବାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାମଙ୍କର ଧନ
ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦୟାର ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି କଣ ମହିଳାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପତିଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ କଲେ କଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଆମେ ମିଥିଳାପୁରକୁ ଗମନ କରିବା ମିଥିଳାପୁରରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ସମୟ ତେଣୁ ସେ ସୀତା ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇପରି ଆଜ୍ଞା ତିନି ଲୋକ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମନରେ ଅନେଶ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ କରିଛନ୍ତି କଣ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ମିଥିଳା ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାର ହେବାକୁ ପଡିବ ନାବଦର ପାର ହେବାକୁ ପଡିବ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ପଟରେ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାବିକ ତଥା ନାବ ଆର କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆର କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ତୁ ତି ଡାକ ପକେଇଲୁ ନାବିକ ଏପଟକୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଲେ କଣ ନାବିକକୁ ଯେତେ ଡାକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନାବିକ ଏପଟକୁ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ଡାକିବାରୁ ଶେଷରେ ଖର ତଳରେ ଆଜ୍ଞା ନାବିକ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଲା ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଛି ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ରାମ କହୁଛନ୍ତି ରେ ନାବିକ ଭାଇ ତୁ କଣ ବଧିର ଡାକି କାଲା ଡାକି ତୋ ଆଖିରେ କଣ ଦିଶୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଏତେ ଡାକୁଛୁ ତତେ ଶୁଭା ଯାଉ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ କଣ କହୁଛି କିଏ କହୁଛି ନାବିକ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲା ବୋଲି ବଧିର ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କାଲା କିମ୍ବା ବଧିର ନୁହେଁ ଆଗ ପଡୁଛି ଚୋଖି ଆମର ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନାବିକ କହୁଛି ଆରେ ବଧିର ନୁହଇ
कौन कहूची नाबिक आहे प्रभु तुमे कहूछ मु सुनुची कौन हे जी जानी छ आहे प्रभु धोई बई तुम पद पद तुम पद पद भला तुम पद पद नाबिक कहूची आहे प्रभु धोई भई तुम पद्म पाद काष्ठ और पाषणर नाही किछि भेद तेणु काष्ठ पाषण एकातुल्य सेठी जणी पथरे खला नारी के आज ए काठड़ काई की नारी हेबो नाही आए नाबडी मोरे नाब पलड़ी दीवारे रे तेणु हे नारायण स्वामी मु जानी बाकू पाउछि ए जो अद्भुत कथारी चारियाडे कहिले जे सामाजिक धूली पड़ी गोटे नारी पाली जाई तेणु आपण को मु कोन करिवि ख्याल मी पद पंकज नाथ दृश्य दिमंतर शिखर अनुष्ठित रीति कथा पद पंकज नाथम नाथ आपणकर पद पाद प्रथमे धोइबी भल करी सफा करी देबी एपरि सेटारे किछि धूली मणि ना तापरे जे मो नाबकु उठाई देबी एपरि कहिबारु हला कोन नारायण विचार कले पूर्वर स्थिति अछि नाबिक केते जुगुर मते तो पद धोबी गुल जाई मु करिबी कोन नारायण किछि करि परिलानी करि छंती कोन अरे पढ़ाई देले पयर भाई अभुरिया बाबा काहे रखबेरा बसने पछे बुझी भला रे बसने पछी भला रे बसने पछे बसने पछी भला रे बसने पछे अरे ब्रह्मारे धौत दे पद रोड़ी सिसी के विषद नई जीवे के विषद रामचंद्र परिछंदी कोन पद जुगल को आगो जिते पठै देले आगे नाबिक कला कोन पद जुगल को धौत कला सेई केते बड़ भाग्यवान थिला कथा बहुत बुद्धिमान थिला सेई नाबिक परिचित कोन आगे नारायण कर पदारविंद को धौत करी आगे मस्तक रे आदि शोधन हैला ठाकुर आदि करि थांती कोन आज्ञा भक्तर मनोवाचक सदा सर्वदा पूर्ण करि थांती राजा कहे रानी सुन लो कहानी सीतारामंकर अली भाबाणी राजा कहे रानी सुन लो कहानी सीतारामंकर अली भाबाणी राजा कहे रानी सुन लो कहानी सीतारामंकर अली भाबाणी राजा कहे रानी सुन लो कहानी सीतारामंकर अली भाबाणी सतमु कहोछि तोराण
सी सतमु कहूची तोरण खाऊची सतमु कहूची तोरण खाऊची सतमु कहूची तोरण खाऊची राजा कहे रानी सुनलो कहानी सीतारामंकर अली भावनी राजा कहे रानी सुनलो मितानी सीतारामंकर अली भावनी राजा कहे रानी सुनलो कहानी सीतारामंकर अली भावनी राजा कहे रानी सुनलो मितानी सीतारामंकर अली भावनी केते तू करू सही सही थिला जीवर आसिल प्रभु राम धोई देला पयर केते तू करू सही सही थिला जीवर आसिल प्रभु राम धोई देला पयर केते तू करू सही सही थिला जीवर आसिल प्रभु राम धोई देला पयर केते तू करू सही सही थिला जीवर आसिल प्रभु राम धोई देला पयर मकरी नारे नेला से बाई रे 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 औ राजा कहे रानी सुनलो कहानी सीतारामंकर अली भावनी 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 सतमु कहूची तोरण खाऊची सतमु कहूची तोरण खाऊची राजा कहे रानी सुनलो कहानी सीतारामंकर अली भावनी राजा कहे रानी सुनलो कहानी सीतारामंकर